पापी पतित धीमंत कारणे मला गुरुनाथ जड करे कारणे मला साईनाथ जड करे तू शांती क्षमेचा मेरू तू शांती क्षमेचा मेरू तारो गुरुवरा गुरुवरा भजस पामरा असा उद्धरा त्वरित लवला हे त्वरित लवला हे मी बुडतो भवभयडो हे उत्तराय मी बुडतो भवभयडो हे उत्तराय श्री सद्गुरु बाबा साई हो श्री सद्गुरु बाबा साई तुझा वाचून आश्रय नाही भूतले तुझा वाचून आश्रय नाही भूतले श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय ओम श्री महागणाधिपते नमः श्रीमात्रे नमः देवाय नमः लक्ष्मीदेव श्री महाविष्णु ब्रह्म विष्णु महेश्वर स्वरूपा श्री दत्तात्रेय नमः श्री दत्त शरण मम श्री पांडुरंग नमः श्री पांडुरंग शरण मम ओम नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो गोविंदाय नमः पद्मनाभचंद्र पद्मनाभ दामोदर यादवाय नमः मधु अक्षधन्वंत स्वरूप नमः श्री श्री क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे शुभवासरे बुधवार गणपतिवार शुभवार शुभ नक्षत्र शुभतिथौ श्री शयन एकादशी पंढरपुर पांडुरंग स्वरूप शिरडी साईनाथ पूरी जगन्नाथ ओम श्रीमन्नारायण नमो नमः पाय विष्णुवे नमः नमः ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री साईनाथ गुरुवे नमः गुरुवे सर्वलोकानां विषये बहुरोगुणनिधे सर्वविद्यानां श्री मेध दक्षिणामूर्ते नमः श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कन्दरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। दीनाची
अधिकारी मोक्षाचे ते अधिकारी मोक्षाचे ते अधिकारी मोक्षाचे अखट नट यावे मूढ पापी जैसे तैसे उतरी कासे लावोनी उतरी कासे लावोनी ते अधिकारी मोक्षाचे ते अधिकारी मोक्षा ते अधिकारी मोक्षाचे ते अधिकारी मोक्षाचे ते अधिकारी